Saan? Basta kastoy nagaraw. O, kiram? Kanuping? Ihaw ka ngayon. Ihaw ka ngayon. Hindi na nagdagan tong nahuli ko. Oh. Ayan mga master. Overload ulam mga master. Yo, what's up guys? Sa wakas, nakapag-fishing na. Nakapag-fishing na ulit mga master. Sabado ngayon. Yan, so hinihintay natin yung yung mga kasama natin. Wala pa. So dalawa pa lang kami dito sa spot ni parang Jackson. Sina Pops Pablo, Pops Bry, Jasper na huli. Yan mga master. Setup natin na gagamitin ngayon. Chase Feather Stick S732UL from Fishing Villa mga master. Yan. Reel natin Shimano Vanford. Line natin dual na 4x braid 6LB. Leader line natin Pioneer Invisible. Tapos to my favorite Nemo 8.5 grams from JT Tackle mga master. Nakaw. Ang problema, wala akong tuhugan. Saan? Kanuping? Ay, grouper. Grouper. Dakil mo. Malaki din mga master. First fish natin oh. Malaki. Pang paksiw pre. Paksiw. Kanuping pre. Kanuping. Basta kastoy nagaraw. O, kiram? Kanuping. Huwag mo nang isiksik pre. Sus. Kaya. Sauce. Sabit. Sabit. Fish on. Maliit lang to. Ay, namimeke ata. Ba't lumalakas? Sigaras? Sigar. Grouper. Honeycomb. Kanuping? Ay, grouper. Honeycomb. Aray. Fish on na naman. Black spot ata to. Tiki.
Ano to? Foul hook na ras. Foul hook. Relax. Papakawala naman kita eh. Papakawalan kita pero tawagin mo yung canoping. Bye-bye. Bye-bye na, bye-bye na. Tinawag na nga. Ano na naman tong tinawag ni Surge Ras. Ay nako. Sigaras. Sigaras yung tinawag niya mga master. Malaki. Malaking sigar. Nako. Ito na. Anak ko. Canoping to. Canoping. Ay hindi, pakol. Ihaw ka ngayon. Ihaw ka ngayon. Ihaw kang pakol ka. Problema, saan kita ilalagay? Kawandawi, jablu. Nyeta. Nih, pada tapay apa na eh. Kan? Nabarakuda. Ay punyemas. Patay ka pa ilang. Pura nagsigsigay ka tayo po. Sigsigay sama aja ko na. So yan guys, gamitin ulit natin to. Nemo. Gamitin ulit natin. Medyo malakas yung hangin ngayon. Malalim. Dito na kami sa Basagan. Pero wala pa rin kagat. My goodness. Dapay lang. Kumabol pa ay. Barakuda. Kabil mo dyan na eh. Makasakas to nga ta. I told you. Sayang. Nyeta. Supaya ko may kilawang. Hirap gawin tadila. Sa uka pa na gawin. Setting ka man na. Dumanain. La, sige. Pagpaham ngamin na. Na? Pagpapakastang kapal. Balagbag pre. Kajay na ni. Takkel ni. Balak purwa lang. Nala. Datoy da igid lagayam. Nay, unhook. Ni galasin.
Mabulpay lang. Unhook. Na-unhook. Ano man eh? One done. Tuy. Kadya nga to na. Tabot. Unhook. Ala. Dale. Kanang ma-unhook pre. Unhook nga. Ay nako. Hindi na nagdagan tong nahuli ko oh. Naka 7 piraso mga master. Naka 7 piraso tayo. Sayang yung 4 kanina dyan oh, na barakuda. Unhook pa. Ano ba yan? Tunuan ta. Na? Samok kita tiperatan na yun. Ito pa nagbandi iba. Kita hindi iba ako dali. Kana na mga laki lang yung pre. Po. So yan mga master. Tulong yung huli ko oh. Grouper, 3 sigaras, 1 canoping, grouper, tapos ano, itong pakol. Yan. Yan yung huli ko mga master. Tapos samong na rin. Huli ni Pops. Pops, ano, Jackson. Huli ni Pops Jackson. 2 barakuda. Oh good. Ay not bad. Yan o. Nakadagdag pa ng 4, 5. 4 na barak yun. Nakadagdag pa. Alright, alright. Ihaw time. Ihaw muna tayo bago tayo ano, kumain, then uwi na. Kasi wala na tayong ano, mapapasibad. Ihaw tayo ng samong mga master. Overload ulam mga master. Kinilaw, inihaw, delata. Oh, ulam. dami pang kanin oh. Kala namin ano, matutuloy yung 3. Yun naman pala natuloy. G, kain na.